Guys, mag-harvest tayo dito ng ano tawag dyan, ginger sa paso natin. Yan ay isa sa pinaka guest. Abangan kung malaki nga ba lahat tanan. Hinay lang. Gamay pa. Ay, gamay pa. Ay, pwede doon. Baliki lang. Gamay pa. Nag-abot mo ron eh. Gamay pa dyan sis. Ay po. Awat pa daan. Ay pa dyan. Sige lang, buli lang. Ay, hindi pa. Hindi pa. Alang-alang. Alang balik. Hala, balik lang. Basi amuran pang hanggod. Hindi. Ay! Patay. Very small. Naran niya ano. Ibalik to, mamunga para, mumuhi para. Luro. Balik dyan. Ariyo, kasibol-sibol pa. Tibol eh. Para harvest eh. Hindi. Ayo, sayang. Ara lang. Ay, hindi. Hindi. Mag-grow pa rin. Hindi gani, tatanom tarman gya. Kakasada lang. Hinay-naya lang. Lower. Okay. Uy, haya lang manood. Sige na lang gani para legit ang ating harvest. Unta na lang. Nakapag-harvest kita kagamay. So bye-bye and see you sa next harvest natin. Nagbigay saya ang konting gabot.